पाठक कौन खो गया आपका? हमारे कान्हा जी खो गए। कान्हा जी को स्नान कराने गए? हाँ, कहाँ खो गए? वहाँ संगम में नहाए हैं, फिर नहा के उनको कपड़े पहनाए हैं, गोदी में लिए थे, झोला में डाले, पता नहीं कहाँ गिर गए, कोई दिया भी नहीं। कितनी देर पहले, कितने बजे? 1-1.5 घंटा हो गया, आधा घंटा तो उनको ढूंढे ही है, 1 घंटा हो गया उनको, 1.5 घंटा खोए। कहाँ की रहने वाली हैं? रीवा के। वहाँ से कान्हा जी को स्नान करा। हाँ, लाए थे तो घूम गए। हमारा फोन नंबर ले लीजिए, अगर मिले तो हमको बतवा दीजिएगा। ইনি বলছেন আমার কানাজি হারিয়ে গেছে। কানাজি হয়তো পিতলের ছিল, যার জন্য নামিয়েছিল সেখানে কোনো চোর এসে তুলে নিয়ে চলে গেছে। এবারে সে বলছে আমার কানাজি হারিয়ে গেছে, পেলে আমাকে দিয়ে যায়, যেন আমি 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা হয়ে গেল খুঁজছি। কানাজিকে খোঁজেনি, সে পিতলের ছিল, যার জন্য তার মায়া কান্না শুরু হয়েছে। কেন হয়েছে? কারণ পিতলের জিনিস দাম তো হবে, আর দাম আছে বলেই তো তার চোখ থেকে জল বেরোচ্ছে। নাহলে ভগবান কখনো হারিয়ে যায়? তাহলে এরা মানসিকভাবে গোলাম নয়, মানসিকভাবে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে না ফেলেনি?